अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर सेक्शन सी। कैसी हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगी। आज का जो हमारा लेक्चर है वो आपकी ग्रामर में मौजूद एक टर्म है जिसे आप बीती कहते हैं। हमने उस पर बात करनी है आज। आप बीती एक तरह से ज़ाती अहवाल व वारदात का बयान है, यानी जो कुछ किसी शख्स पर बीते उसे तहरीरी सूरत में कागज़ पर मुंतकिल कर दिया जाए, उसे आप बीती कहते हैं। आप बीती किसी इंसान की अपनी कहानी का दूसरा नाम भी आप कह सकते हैं। उर्दू अदब में आप बीती एक अहम सिनफ नसर है। उर्दू में बहुत सी दिलचस्प आप बीतियाँ लिखी गई हैं जिन्हें ऑटोबायोग्राफी भी कहते हैं, मगर हम यहाँ पर जो नौइयत आप बीती की ज़ेर बहस रखेंगे उससे मुराद फ़र्ज़ी, ख़याली और गैर इंसानी आप बीती है। आप कह सकते हैं कि इसमें इंसानों की भी आप बीती शामिल हो सकती हैं, लेकिन जैसे किसी मोटर ड्राइवर की आप बीती, एक मौल्लम की आप बीती, एक डाकिये की आप बीती, लेकिन ज़्यादातर हमारी जो आप बीती हैं उनका ताल्लुक़ हैवानात, निबातात और जमादात से होगा। हम जो आबितियाँ मैं आपको हम पढ़ाएंगे या जो आबितियाँ आपके निसाब में शामिल हैं उनमें मुख्तलिफ़ जानवर और परिंदे, हैवानात और दरिंदे, दरख्त और पौधे, इस तरह की दूसरी जानदार और बेजान अशिया शामिल हैं। इस नौइयत की आबिती में ये बात फ़र्ज़ कर ली जाती है कि किसी जानवर या चीज़ को क़ुव्वत गोयाई मिल गई है और वो अपनी ज़िंदगी की मुफस्सल रुदात सीग़ा वाहिद मुतकल्लम में बयान करती है। इस सरगुज़श्त में उसकी ज़िंदगी का आगाज़ और इर्तिका, उसके नशेब व फ़राज़, मुख्तलिफ़ मराहिल, वाक़यात और अहवाल का ज़िक्र होता है। इसके साथ ही जज्बात व एहसासात, पसंद व नापसंद, आदात व अतवार, उमंगों और आरजुओं, जोश और वलवलों, उम्मीदों और मायूसियों, गर्ज़, माजी व हाल और किसी हद तक मुस्तकबिल के इम्कानात व ख़दशात का बयान भी होता है। ये एक तरह की शख्सी वारदात है। आप बीती की तवालत या इख्तिसार और दिलचस्पी या बेकैफ़ी का इन्हिसार इस शय पर है कि जो अपनी कहानी बयान कर रहा है या कर रही है वो उसका ज़ुबान बयान बहुत खूबसूरत हो, उसका ज़ोर कलम ज़्यादा हो, उसकी क़ुव्वत तहरीर खूबसूरत हो, कुदरत बयान हो। एक अच्छी आप बीती को सादा मगर दिलचस्प और शगुफ्ता बेसाख्ता होना चाहिए। बिला ज़रूरत और मसनूई अंदाज की शेरियत और अदबियत से इज्तनाब लाजमी है। आप बीती लिखने वाले के लिए ज़रूरी है कि उसका मुशाहिदा और मुताला बड़ा गहरा हो और उसकी मालूमात और मुशाहिदाती जो कैफियत है वो ज़्यादा हो। आपको रोज़ाना मुख्तलिफ़ अनवा व इक़साम की चीज़ें देखने का एक मौका मिलता है। अगर आप इनकी असलियत और हकीकत पर गौर करें और इनके मुख्तलिफ़ पहलुओं पर आप गौर करें तो आपको पता चलता है कि आपके अंदर इल्म का एक ऐसा वसी ज़ख़ीरा मौजूद है जिसे बावक़्त ज़रूरत आप बीती लिखने के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। जानवरों और परिंदों को देखें, उनके आदात व एतवार देखें, उनके खाने पीने के तौर तरीके देखें, उनकी नशिस्त व बर्खास्त देखें। ये सारी मालूमात आपको इकट्ठी करनी पड़ती है अगर आप एक अच्छी आप बीती लिखना चाहें तो। क़ुव्वत तख़य्युल जो है वो दूसरी शर्त है। आप बीती के हवाले से अपनी क़ुव्वत मुतख़य्यला या तख़य्युल को बढ़ाने की आप कोशिश करें। तख़य्युल कुदरत का अतिया है, इसकी जितनी तरबियत भी कर लेंगे आपके काम आएगी और आप बीती लिखना आसान हो जाएगा। आप बीती कैसे लिखी जाए? एक वर्क पर आप बीती लिखने को शुरू कर दें और जैसे आपके जहन में कोई आप बीती का टॉपिक आपको मिलता है उसकी तहरीरी मश्क आप ज़रूर करें। आप मश्क ये है कि आप वसी मालूमात आपके पास होनी चाहिए। जिस चीज़ की आप बीती लिख रहे हैं, चाहे वो एक परिंदा है, चाहे वो एक बेजान चीज़ है, चाहे वो कोई जमादात है, निबातात है या हैवानात में से कोई भी है, उसकी आपको मुकम्मल मालूमात होनी चाहिए। आइंदा सफ़ात में बतौर नमूना चंद आप बीतियाँ आपके ग्रामर में शामिल हैं। आपको उनको पढ़कर अंदाज़ा हो जाएगा कि आप बीती किस अंदाज में लिखी जाती है और उसको दिलचस्प कैसे बनाया जाता है। जैसे कि नमूने की आप बीती में मैं आपके सामने आज एक आप बीती पढ़ती हूँ जिसका उन्वान है एक कुर्सी की आप बीती।
اب دیکھیں کرسی ایک بے جان چیز ہے اور ہم اس کی آبیتی اگر لکھیں گے تو آبیتی لکھنے کے لیے ہمیں اس کو جاندار بنا کر پیش کرنا ہوگا. جیسے کہ ایک پرانی کرسی کی آبیتی، مثال کے طور پر میں ایک شکستہ ہی نہیں دل کی شکستہ کرسی ہوں. یوں تو میرا نام قرآن میں بھی آیا ہے اور میرے نام کا ورد بھی کیا جاتا رہا ہے. بڑے بڑے لوگ میرے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں اور میرے حصول کے لیے بڑے بڑے پاپڑ بیلتے ہیں، مگر مجھے معلوم ہے کہ میں جب تک مقررہ جگہ پر ہوتی ہوں میری پوجا کی جاتی ہے، اور وقت ڈھل جائے تو میرا مقدر بھی میرا مستقبل اور میرا انجام بھی عبرت کا نشان بن جاتا ہے. دیکھیں جیسے کہ کرسی خود بات کر رہی ہے اور کرسی کے جذبات اور احساسات آپ ملاحظہ کریں کہ کرسی ایک بے جان چیز ہے، لیکن ہم نے اس کو زبان دی ہے اپنی آبیتی میں اور اس کے جذبات اور احساسات کو جگا دیا ہے. اس کے بعد آگے لکھتے ہیں کہ جی مجھے اگلے دن پرنسپل صاحب تشریف لائے. پہلے چاروں طرف گھوم کر پھر مجھے گھما کر پھرا کر دیکھا، پسند کیا اور تحسین بھی کی. مجھے ڈر تھا کہ شاید وہ بھاری برکم جسم و جاں کے مالک ہوتے ہوئے میرا تو کچھ عمر نکل جائے گا، مگر وہ تو بڑے مہذب اور شائستہ قسم کے افسر نکلے. مختلف فائلوں پر دستخط کرتے اور کبھی میٹنگ میں وہ جو کچھ کہتے، اس سے معلوم ہوتا کہ وہ وقت کی پابندی، فرض کی ادائیگی، دیانتداری اور اس کے حلال کو اپنا موٹو سمجھتے ہیں. میرے ہوتے وہ 2-3 دفعہ آڈٹ ہوا اور سب آڈیٹروں نے ان کی دیانتداری کی توثیق کی. یعنی وہ اب کرسی اپنے افسر کی ایمانداری کی گواہی بھی دے رہی ہے. 10 سالوں میں میری چولیں ڈھیلی نہیں تھیں، بس اتنا ہوا کہ ایک دفعہ پوشش بدلی گئی اور 2 دفعہ پالش کرائی گئی. پرنسپل عابد جاوید صاحب اب 20ویں گریڈ میں ترقی پا کر کینٹ کے بڑے کالج میں چلے گئے تھے. عمران صدیقی صاحب ہمارے کالج تشریف لائے. ماشاءاللہ بڑی قدر و قامت کی بڑی شخصیت ہیں، سلیقہ ادب و آداب سے واقف ہیں. البتہ بیٹھے تو مجھے کچھ ہونے لگا اور آخر کار میرے پیج ڈھیلے ہو گئے اور میرا کپڑا ادھڑ گیا اور میری جو پالش ہے وہ خراب ہو گئی اور مجھے اٹھا کر کسی کباڑیوں کو بیچ دیا گیا اور آخر کار میں یہاں پر اب موجود ہوں. میں اتنی شکستہ نہیں تھی جتنی میں شکستہ ہو چکی ہوں. تو یہ ایک آبیتی ہے. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ حالات و واقعات میں کتنا منطقی ربط نظر آیا ہے، یہاں پر تسلسل بھی نظر آیا ہے. زبان روزمرہ گفتگو کے انداز میں یہ آبیتی تحریر کی گئی ہے اور آبیتی لکھنے کے لیے آپ کو ہمیشہ معلومات اور مشاہدہ کی بہت ضرورت ہے. قوت تخیل آپ کا بہت اچھا ہونا چاہیے اور تحریری مشق سے آپ ہمیشہ اپنے کام کو بہت زیادہ خوبصورت، نفیس اور بہترین بنا سکتے ہیں. تو آج کا ٹاپک آبیتی پر تھا. امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. اس کا سوال آپ کے پیپر میں خط کے ساتھ آتا ہے، یا تو خط آتا ہے یا آبیتی آتی ہے، لیکن تیاری آپ کو ان دونوں کی کرنی ہے. امید ہے آپ کو یہ لیکچر سمجھ میں آ گیا ہوگا. انشاءاللہ پھر بات کرتے ہیں. اللہ حافظ.